Iran meyakini ledakan protes yang mengguncang seluruh negaranya bukan sekadar kemarahan warga atas bahan pokok atau depresial rial. Pemerintah Iran meyakini apa yang terjadi di jalanan mereka hari ini adalah rancangan desain besar dan rapi dari musuh abadi mereka, Amerika Serikat dan Israel. Bawahan Ayatollah Ali Khamenei menyebutnya sebagai serangan langsung yang diarahkan ke jantung Iran oleh CIA dan Mossad. Pemerintah Iran mengeklaim telah mengantongi bukti-bukti adanya pihak asing yang menyusup sebagai perusuh. Benarkah sel-sel tidur Mossad dan CIA telah bangun dan kini sedang menggerogoti pusat saraf Iran dari dalam? Laporan aktivis Iran, Amireza Abbasi di Press TV, telah menggarisbawahi sebuah pola yang mengkhawatirkan dari demo Iran. Ada pergerakan sel Mossad dan CIA yang terdeteksi aktif di kota-kota strategis. Mereka tidak datang dengan tank atau jet tempur, tapi lewat perang hibrida dengan memfasilitasi senjata dan amunisi kepada kelompok perusuh. Senapan Kalashnikov dan bom Molotov kini menjadi instrumen teror di jalanan. Targetnya bukan lagi sekadar simbol negara, tapi juga warga sipil. Tujuannya satu, untuk menciptakan kekacauan total agar dunia melihat pemerintah Iran telah kehilangan kendali dan melakukan pelanggaran HAM berat. Tragedi ini memakan korban jiwa yang memilukan. Tak hanya orang dewasa, anak-anak dan perempuan pun juga jadi target. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menunjuk hidung Amerika Serikat dan Iran sebagai konspirator utama. Praktisnya, Iran menuduh Amerika Serikat dan Israel berusaha membuat rusuh Iran supaya Washington dan Tel Aviv bisa ikut campur dan hadir seolah menjadi pahlawan membereskan kerusuhan yang sengaja mereka buat sendiri. خود این حرف یک دخالت آشکار در امور داخلی کشورهای دیگه هست. اینکه یک کشوری به خودش اجازه بده که بگه من اگر جایی تظاهرات باشه، اگر هر چی بشه من میام دخالت میکنم، دخالت نظامی. ولی مهم این بود که به خاطر حرف ایشون عواملی که به دنبال ایجاد اغتشاش بودند رفتن به این که تعداد کشته ها بیشتر بشه که شاید آمریکا رو به دخالت بکشونن. رسانه‌های اسرائیل پر است از ادعاهایی که انجام شده که اونها مشغول طراحی عملیات در ایران هستند. آقای پومپئو که فرد کمی نیست، رئیس سازمان CIA بوده در زمان آقای ترامپ. ایشون توییت زده و میگه که من سال جدید رو به ایرانیانی که در خیابان‌ها هستند و به مأمورین موساد که در کنار اونها حرکت میکنند تبریک میگم. یعنی یک اعتراف صریح که مأمورین موساد تلاش کردند که این جریان تروریستی رو هدایت بکنه. Araghchi bahkan mengaku bukti-bukti penyusupan pihak asing telah di genggaman pemerintah. ما صداهای ضبط شده‌ای داریم از پیام‌هایی که از خارج از کشور برای این عوامل تروریستی آمده بود که شما در بین تظاهر کنندگان شلیک بکنید، اگر پلیس رو تونستید بزنید پلیس رو بزنید، اگر نشد همون مردم عادی رو بزنید، اگر نشد همون دختری همون پسری که جلوی شما قرار داره همون رو بزنید. و فقط مهم این هستش که تعداد کشته ها بره بالا، خون بیشتری ریخته بشه. Tudingan keterlibatan CIA terasa seperti deja vu bagi pemimpin Iran Ayatollah Ali Khamenei. Iran punya ingatan kolektif yang pahit tentang bagaimana Barat bekerja. Untuk memahaminya, mari kita mundur ke tahun 1953. Kala itu, Perdana Menteri Mohammad Mossadegh digulingkan melalui Operasi Ajax. Operasi Ajax adalah skenario yang dimainkan oleh CIA dan agen intelijen Inggris M16. Mossadegh digulingkan karena satu ambisinya yang dianggap sebagai dosa oleh Barat. Mossadegh ingin menasionalisasi industri minyak Iran yang selama bertahun-tahun diperas oleh perusahaan Barat, Anglo-Iranian Oil Company.
Perusahaan itu masih ada, dan kita mengenalnya dengan nama BP alias British Petroleum. Khamenei mengendus motif yang sama di balik dukungan masif Presiden Donald Trump terhadap demonstran anti-rezim Iran. Ayatollah merasa dukungan Trump itu bukan soal demokrasi, ini soal sumber daya energi. Dan situasi di lapangan kini telah melampaui titik didih. Mengutip laporan Reuters per Selasa 13 Januari 2026, jumlah korban tewas dikabarkan telah menembus 2.000 orang. Di saat rakyat Iran bertaruh nyawa di jalanan, dari Washington, Trump justru kian mengompori keadaan. Trump secara terang-terangan memberikan dukungan kepada para demonstran dan menyatakan bahwa bala bantuan darinya akan segera datang. Ia pun mengaku memikirkan jumlah kematian akibat demo. Tapi Trump menyebut akan menunggu angka kematian yang akurat terlebih dahulu sebelum melancarkan aksi militer nyata ke Iran. But we'll straighten that out. But Iran is on my mind when I see the kind of death that is happening over there. We think so. We're going to get some accurate numbers. I'll have it in about 20 minutes. We'll get some accurate numbers as to what's happening with regard to the killing. The killing looks like it's significant, but we don't know yet for certain. I'll know within 20 minutes. So, and we'll act accordingly. Sementara bagi sejumlah kelompok kemanusiaan di Amerika Serikat, mereka mengkritik sikap Trump sebagai sebuah ironi. Mereka menyebut Trump seolah-olah peduli dengan rakyat Iran, padahal di saat yang sama, Trump juga menjatuhkan tarif tambahan terhadap Teheran sebesar 25%. Padahal dengan kebijakannya itu, kehidupan rakyat Iran akan semakin sulit. Pada akhirnya, rakyat Iran kini terjebak di antara dua api. Di dalam negeri, mereka menghadapi moncong senjata aparat yang merasa memiliki pembenaran untuk bertindak brutal demi menjaga kedaulatan negara dan infiltrasi asing. Sementara dari luar, mereka dijadikan pion dalam permainan geopolitik energi dan kekuasaan barat. Benarkah demo ini demi demokrasi? Ataukah sejarah Operasi Ajak 1953 sedang berulang dalam kemasan baru? Satu yang pasti, jantung Teheran kini sedang digerogoti dari berbagai sisi dalam sebuah perang hibrida yang tak mengenal belas kasihan. Untuk itu, pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.